sin koronga wakata mikam ti pakka me wuli l'imam muslim ya soba la l'imam muslim wan kafa ani tulhum ninga la l'imam muslim a koron hi toto pakka me wuli yel kanga dan inshallah wakat nin hinke la ya pilu bala tenale be man tenre be bon ti mukhtasar zugu l'imam muslim wenge ya gafa wadda la erwatu gambasi ni l'imam nawawi ya ninninga han sharha gaha ninninga hon wel sahambe gafa ko ranna imam muslim rahimahullah ya l'imam kasanga hayi lihlama l'imam beda ko ya hadis more ya hadisa moyem l'imam ayemre ay abli tori hadisa bangar ko ya l'imam ya kasanga ya tanga hadisa wen ran imam muslim ayura la muslim ibn al-hajjaj abu al-husayn al-qushayri an-naysaburi yura la wuto abro nabi yama alayhi salatu wassalam hijira wa yum kobisi la yobe ay nabi yama yik makka inken mandina yum kobisi la yobe la lima muslim roya ko e wanto ya ko tun hudga radi tawro zaman ninga ham pene nabi yama na zaman ana ngeton zinrunna ti nabi yami giro yum tuhuri la kobana se le pihna hlay ilima muslim do yum kobisi la yobe hijira dan peme ya wakat ning hiya yilam wakat nabi yama sonde ti khairul quruni qarni ti yum kwaba hin somlom ya bam hin vim kwaba ning ko summa allazina yalunuhum ne poro ya kwaba ning hinam ko summa allazina yalunuhum ne poro ya kwaba ning hinam ko ran imam muslim zinna kwaba yibe soba la roya tenga bonti ne sabore runna temsa ham pahma hawa mim ti pinna tem harakata tudoti ya wuto ne randuna temsa ham pahti liba tur san liba frontière damma ne sabora bi iran sulum po imam muslim wan do wakat min tenkan po mi gam ti tenga ya centre ya bangal centre yampane ya bangal centre wan to yida hadisa bangal ren kiti bang ti tem hanim pukura twen kenga tori twen liba pore al hadam twen tikap runa ne sabol kale ya wahanda ya toto kwa ayi zinin pola al hadin pola handa tar la yi karbo kenga andam bebe ya hanta tonkon ne hadisi ran belali ma muslim do ya wa nasha al imam muslim fi bayt ilm wa jahil aroga zak ya bangar zak pola ya zir zak pola fo hando tengte tenga ya bangar tenga ti zakka mele me ya bwen ya bangar zakka fakat kana walidu yatawalla tarbiyatan nas wa ta'limu wali dam lima muslim sa mabenga tum de ra ya ne bo gubri la ne ba bangal samas yamba ni illa tilima muslim to wakat kanga ande bangri asa maneng la nimni subhanda am peba asa ma ya bangata ba ti wakat kanga mikam ti imam muslim ne kame ya bibil fu la ya ne hantar ulul himma araba kasanga araba ya kasanga oto mi dalih lo nga wubde poran dam so mamen ta dab ya ra kasanga karaton so man balon wa vi andi tin la gwen la yikdin bona fo mana bona fo takata na mana kabe fo yama poa li lo nga karatinen kangi yamba ni illa radam dini sar men woto no kennon ko to wande la nadar panga la ri ko swe nyime ratan tum yeli beda antum yel hiya yeli zihdo la rate kwimi la rate gwemi la kaneba fam pam al hal kan la limam muslim hikam bata bilfu tatara ulu wil himma tara rab ya rakasanga ya ned ya kasirun nashat aya ned ndam marbuso ya yin wisr saba ya yin wisre ran kitame ti ayiki ya bilfa wakat kan ayiti ne sabura komer hamile ben tara pang ran kitam limam muslim na yele yibe ne taba nyaram wakat bangal regre la commerce ndaga ya foot koso la zaktir pour un koso wa aqbala al imam muslim ala sama' al hadith wa hifdhuhu wa kana umruhu an zak 12 sana la wande ka men na fon bangra pour na sing hadira makilare la hadira mawlusu yeda tara yum pile yi tanan gilga tenga moyema tenga bangarba
n na n dee hadis rãmbã bãmb neng bãng baood me sor la woto fo ãn na n sɩng bãngr baoobo fo rengd n ges fo zamaana moẽmba n karem bãmb neng n dee bãng ning sẽn be be wã n yaool n yɩ n long tẽmsa taaba rãnd kɩtame limam muslim deng n sɩnga ne a zamaana moẽm n dee bãngrã rẽ poorẽ n yime sãn na n kẽ tẽmsã n na n seg bãng bɛd n tar hadiisã bãngre kɩtame t'a na n kẽ higɛɛs soolmã higɛɛs la maka la mandĩinã la sẽn gubg be a kẽ be t'a tar yʋʋm piila a naase yaa yʋʋm kãng me la kẽ-kãngã sẽn kẽ maka la a maan hagiimdo t'a tara yʋʋm piila a naase n kelg mak moẽmã wakat kãnga la a kelg mandĩin moẽmã summa rahala al-imam muslim ila al-iraq rẽ poorẽ t'a yibe n na n kẽng iraq yãmb mim tɩ wakat kãng me va yaas raka yol-yol wa rũnnã kɔa rũnnã yaa kẽ-kaar sẽn ya kilmatize mas kẽ tẽr sẽn kilme mas ra tɩ f kell n yik ne sɩlga la wakat kãngã rag ya yʋgma la a va yaasa tɩɩdb sẽn tar n va yaasda rãnd kɩtame tɩ limam muslim sẽn ta iraqã a kẽ iraq tẽmsa wʋsgo sã n yetɩ iraq a tẽng sẽn yalem yaob na yetɩ burkina rẽ poorẽ tɩ wogdg be be tɩ bobo be be ha yaa n tall n kẽng rãnd na sẽn kẽ iraqã a kẽ iraq tẽngã bn boond tɩ albasra n kẽ balha n kẽ bagdad n kẽ kufa la zẽng ka sẽn yaa iraq tẽmse a kẽ tẽ bãmba n dee bãngrã iraq seka n bɩ ka seke a na n kell n kẽngame n kẽng misr soolmã misra dunia tẽngã rãmb boonna b tẽngã woto tɩ dunia dũni fãa gil ka bɩ ma la misra fo sã n ka tẽms fãa n na ka ka misra bɩ kell n lebg n kaage naam la fãa n ka misra a sekos lame n yɩ tẽms ka tɛk kaagr milgdame tɩ yaa dũni ma wab sẽn sɩd sɩfda to-to wa yɛla fãa tikme taabe kɩtame tɩ bãngd bʋsg fãa gil ka pɩɩgda misra hal histoora sẽn sɩnga paooda fo sẽn na n yẽ bãngr n karme tɩ migta pa pɩɩ misra paoodame rẽ poorã na n yiibe na n kẽng sham soolmã rẽ loogr poorẽ a gilg bãmba fãa gil kɛp yaa hadiisrã ma la a kelsda la a rulsde la a pẽesdẽ n bãngd hadiis soɛs n malge la hadiis soɛs n ka malge la neb nins sẽn waa neb hadiisa wa yʋa sẽn sõta a zagl dee hadiisa a zagl nengẽ limam muslim baoodame n na n bãng nin-bãmbã rãmbã b rulsga pãng alkadre b rulsga pãng alkadre b pʋ-peelem alkadre b sɩda alkadre b roga yɛ b vɩɩmã yɛ b zĩnnã yɛ b sɛga ãn dãmba a pẽesame hadiisa bãngr pa bãngr sẽn ya yaare mi ned oo ned yʋʋr sẽn wa n pʋd hadiisa pʋga hadiisa bãngd meela tɩ boond tɩ ilmu rigɛɛl yẽ me yaa hadiisa bãngr kõbga ye bala hadiisa bãngr yaa kõbg ka tɛka a kõbga yela woto ilmu rigɛɛl rãnd limam muslim pẽesame n bãng yel bãmba fãa gil kɛ limam muslim a sɩf a zogd wɛɛngẽ a yaa ned n dag n yaa gũus n meng soaba la yõk n meng soaba n yaa ned sẽn yaa wẽn-tũuda n yaa ned sẽn pa reemde ne a dĩinã ye ne a tũudmã ye a rag n yaa ned ye sẽn leb n yaa maan neer soaba n togd neba maanda neer n togd neba hatta tẽngã rãmbã neensaaboor dãmbã wa n sonda lame tɩ muhsinu neensaaboor maan neer soaba neensaaboore maan neer soaba naam limam muslim sẽn yaa zogda pʋgẽ la a tũudmã pʋga yeelame maktaba ahdan fi hayatihi wala doraba wala shatam a ka wɩd neda a vɩɩmã pʋgẽ a pa wẽ neda vɩɩmã pʋga a pa tʋʋs neda vɩɩmã pʋgẽ yãmba ne yella yaa yel-kãngã la wẽnd zẽk b dara gɛo yõk n menga la tõog n menga la gũus n menga sẽn tar to-to yaa waa karem-saamã limam bukhari sẽn yeele tɩ wẽnd sãn na n geel yẽ alkiyoomã a ka na n geel yẽ wɩdg wɛɛngẽ wɩdg wɛɛngã ka na n geel yẽ yãmba ne yella bala a ka wɩd ye rãnd yãmb yaool mim tɩ sẽn tɩ yaa toog ne ãdem-biisã n yɩɩl la wɩdga ninsaal tõe n yõka a meng n yɩ zũ-nug rãmbã sẽn kell la gilli la a wɩdga vẽe-beoog n ka wɩda yaa bilf n yɩ wẽnnaam yemsã yãmba ne yella tɩ bãmba tõog n menga n tʋg n ta alkadr kãngã naam amma imam muslim nooneg wɛɛngẽ sãn da yẽ yaa ned sẽn pidi noonegã pidame tɩ a nengã tar da sãnde a rag n maanna wãna n yɩlgda fut sẽn yaa fut sẽn tar ra-sãnnem t'a sãn ninge a vidna peen vĩndga n dɩka peen vĩndga n loba bagda sʋka peen vĩndga bõnna wat n loɛɛ bagdẽ wã yaa ned tɩ toɛɛngã wa n pelgame tɩ zoobda pelga
ahanda kenna abne bangra nura neng labne hayba neng ya nisab ya nin wori atara wori be wonna mi yimsa po ya wo fo ha tenta ten ninga anyene de bala fo ko me zam ko me rabite la fo honye o bala fo mim tiyo wor so ya bo ya ne fo ha yene de bala ya hayba ne dan tar wor bala wen manam ti tatamsi yambane be ne ba suk me ni na fo ha ye ana ya hayda a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal fo yedam ta dajjalin pukwa na fo yedam ta dajjalin yambane ran l'imam muslim da kenna me tar hayba na l'imam muslim ha ya loe wenge azinarin to dam handam be loe ning po e loe han yilare ti philosophie ka gidrai ya la mi mo ka ton wa ta liba philosophie e gafram falsafa gafram liba la rebim ti ne karmi ti zuta yam ti loe ha we ngwa ma ha nyama me kin yela yambane la l'imam muslim ke lenzinna loe ninga ring to dam hande zinta karam sam da mazinna zu wal imam bukhari la l'imam ahmad ibn hanbali la ishaq ibn rahawai la abi zur'a akama ta asuri ne sulyo sulnis huwa wani tahyun nisbai wa khawarij la mu'tazila la qadariyya la murji'a la zankare ba ma wani yin nisba pakin lo ya wen woto la lo ya wen amma ya fiqh huwa wen ilahi mi wakat kan yiti mazhab ramma karam sam da mari ngame l'imam abu hanifa l'imam malik l'imam muslim l'imam shafi ba ma faringa l'imam muslim ram tori ran kitame tiya mazhab bo la l'imam malik zinya fona mi kame ti mazhab ramma na ha fa gil kepi vidala ndaton kommen ya somme fa ya wuto ya som fa ne fa gil kepi ratan vi ren kiti fona mi kiti shafi ram virda la me yeti ya pam neda ne ti l'imam ahmad bin hanbal madrasa ramit on ti ya pam maswa ti maliki et on ta maliki neda fa vida la fo han vi ti bi fo mi kidam to l'imam maliki ara an ka pokor hanke lam pokor mazhabu to be ainihi bala tara bangar hanta alkadin ning hseka avi hum bangi en ye pokor en yi pokor mazhabi la mi kama ti atwen tara kwehe ti kwehe wato on fo ne mazhab nin kwa mazhab ri nga toran yi kwesa yime kwehe wato on fo ne ati mazhab ram ge kwe kanga ne bam kwe ha fo taba yi ta bam mazhab ne yambane illa ran l'imam muslim abilam tibay aya imam hiya min a'immat al-fiqh wal hadith fiqh pour aya l'imam et hadith pour aya l'imam yambane ba ha mi kam ta haditha pour a wilabe to mebe yidum me fiqh pour ranam te fiqh pour aya alabe l'imam muslim ayi wanam yel sulumne haya ne utilisant ha wen putinra wen putinra vime a rulu ga tarapanga a rulu de me aya malik de bum toto ti se kambala sahih muslim han karman ta teka fo hanye han digal hadith la matoto fo sid bangadam ti yanne wonnam hon ko khudra wonnam hon ko ton fo hon wayne la putinra wayne la galati zim ho wayne ran l'imam muslim e ajma al ulama fi kulli zaman wa makan ala jalalati wa imamati wa ulu martabati bangadba hal l'imam muslim wakat nataton hambe runno zaman wo zaman la ten wo tenga bangadba fagi kepi ko ya yi ne ya bwen ne ya l'imam kasang dina ko ay aya min zi so dina ko aya ne daraja hen zik dina ko yamba na yi zamana abhan yisa ngete l'imam muslim zaman kan ngaram dayta al qadra wuto abo mi kam ta al qadra katawto hal han singa han azamana tama dunu no pera fa gil kepili lama serda taba nin kan asoba ni zisko ya nin kan li lo ko a dalili ya bwen ya gafni nga wan ya sahih muslim yamba ne illa hawa pera ne darage ranam ti bumbe tikko on weliti ya woto yoto la tikri fo han pegda nga dar bu min fo handa woni wata ya peg zalo yamba ne illa fo ya zagal bangra on pane bangra toy tine da ka ton wonde kala de rime ngam woni ne ta faham la hadari ya nyagre ya l'imam malik mazhab
ka to en dika wuli ne ta faham asma wa ka to en dika wuli ne ta muqaddimatul iziya haya antal ken ga haram hawat ne mbo dagom gah bedai ran yazi bogoda hanan tike en sifa so bane bangal ran lima muslim se kam ti to la bangala bala gah ninga walla ya kasitan pidi ya kasitan seke naam lima muslim sabab ni huwa kitana wal sahihu muslima ya sabab rammi wilgdam ti zamana wakat nga me ngara demandame an datub tigim hadira muhammad zamana ra demanda yil kanga an tonga yil nabiyam hadira ma an yine bugam la yikisas yo dam hangu so wakat kanga watne kisas la watne yela ya wasalam yalla zehen kare ande kan fondin ran dina gwamara ta penso ta pensan silban kwe nisbe nabiyama kwe san tallo watabam zamana tabrigan tigim ni ya sababai sababan pa hadibin soba ya lima muslim men karim biga la tudin taga ambonta ahmad ibn salma yen ko lima muslim yi tariq al gafo tiga hatigim dina yela la dina bud la tum hon to tum pa mil somde la tum ya zunub tuma la gwam hon to piri ne ta tum yel soma tuma la gwam hon to ye ne ta ba han ka tum zunub tuma ati ngafan tigim yel ba mafa la yine swe ay atal swe atal sanad tami gomna yiye halin talantin yik sahaba ne ran woto la karim biga ko hen ti yella limam muslim sunwe ko so asil sakame nampa pitisko tayiki na singa ga hagulu na yile ngu nabiyama hatihiram la na ko nabiyama hatihiram la na sungle la ma to fahmu dina fahum hakika ndawa to on por gom sabali nda to on por gom han kamala dina ko pe fo banti nabiyama gwam lawo gwam mal harir lawo din ning nabiyama zinna waqato an gubne balawo fo rek yen tan tun wani horan woto le lima muslim mani wana wala gafan ni ta ye kina wo yogon liba ran ya ne sabur ya ten dogon lazin wala gaf takaram sam dama wuso men kitte ni takaram sam dama wuso kittam ran tana singe a hadira matigungu la hadisu hadis fane zinge tigim limon hadiramba ko myo hadiramba tigim bla kateka leben kebe mpense ndegal hadis fajil kepina zinge are ka yumun tokni un to yam samenga nan tigim hadiramba mpen hawoto yum pilanu niye vi ma ko la tum kan aha rana wana singa hawalo yenda tara wa yum pisila we la singa fawolo wana se tatara wa yum pina la nas aha rana yum pilanu tonre la rekiya nazinin tigimi asahihu muslim sahihu muslima yama gena migamtiya gafu watane kitabul iman limon yolen kebe ma ha limon apime ya ba aha la ba ma la bonna limam nawawi da zen kare ya ni mis huwa porna shara sahihu muslima bam wandiral ana win bamba hangali ma muslim mukaddima pore ya hadi hiram balla watne ntunu do taba dan ya ma ngehi na migamtiya kitab ramma lahan tigma kitab ram na man pihnula nasi lahan be sahihu muslima ko limon gwama ne pore yilagr gwama ne pore pa pekor gwama ne pore puso ne pore misa yella hambe misa poka ne pore so to ko ban so man pose ne pore arzum puso haya kum yella kum sokol yella zak yella no leer yella hagim yella ko hum la rab yella futi yella yella la fahad yella zogod yella sahab sa yella rogam tokor yella atigma la woto kitab war han karamka yum pila yiba ti kela ran mi kam tiya woto la sahih muslim ahadi abondo abwaba babra matu to woto babu to ya babu na man tuhri la ko bota la pislawa la hambe ko lima muslim hadith ramma hadith ramma han wani bala hadith lima muslim de no wani hadith ninga han tar panga ya nyekri are no wani pipi ne pore han kel han na pass ta wani kitamti baba yi atin wani hadith ramma yo be yo ko ani piga ti amana wa yayi
hadis ma fa maana ya maana yen an wa ngom yen ninga ya yel yen la so ya to yamba ne to men tu sore te tonk sena Abu Hurairah tu sore to tonk sena Anas tu sore to tonk sena Jibril l'imam Muslim watane fa gil kepisiyen a watane fa gil kepi bon zinga yemre ti ya maana ye la so ya to ran den kiti hay ma na ngisi haya nen kan wenwa ha wane fa gil kepi ta hadiram tu so yopwe la kobota la piwe la hembe ga hakko relo wol pore yamna mi kam ti hadiram ma hadith to me wa bab ninga lem wa bab ninga lem wa babatu yam pane bara hadith to me ya woko tatan nafa ne bab kanga wa to me wa ngom wa zakwam wakat kan ye hapuso yelle lebe mbepo ran l'imam Muslim to wa ne puso babe lebe wa ne zakka babon ran de ngit fo anda ngi sadiram ho wa le yilme azegren ta hadiram to son lo ko so ko ile piso ko la haya hadiram ho wa nkai yilme ya hadis ram ho wa woto zegan ta hadiram to sata la pita la tab be bangad salla han sondanta to sana be ala be son sodra al hal be sanna hanna mukaddima hadiram be sanna han kana ran ya woto la sahih Muslim dan mi kame ti waton han dam karam ning ninga l'imam Muslim ha wane baba poa ton geta pipi hadisa ande hadis kan ha mi ti hadis ni su han poa da pasa be wa gombilla yem pa be gombilla yim pasa nyo so ni pipi hadisa ton wata na yem pasa la ha mi kam ti pasa kabe ya ashe bale ya tutori ton ke damen tekni pipi hadisa ba la alken baba to bala yolonga ti fajil ke pe go mienga ke la da ton an wo mi al hal ran den kitde ton te kida na yibal ran sahih Muslima hala han walle aya daraja kasanga lihlo ngako han litore alquran lo pore ya Bukhari an litore bangar ba wuso ke sokko ne lo pore ti sahih Muslim po yona bangar ba wuso ke sokko la mikam ti haya maghrib moyem sanna bam darikda sahih Muslim an luyi tore ya woto bala yamna mikam ti bangrab sanda yelam to fajil kep ya daraja yen Bukhari ni Muslim ne bangrab sanda ti bala Bukhari sewa wenge la no kenra wenge ayira Muslim ne panga la haya rigal hadira mata tunu taba nkan wa sadira matotore lima Muslim yira lima Bukhari zikan yambane illa ran ya wuto الإمام نووي لم أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحدهم لهلما أبانغربا نبيغ جلسي غتاب تجهب ما بيبا جهما لا تحسن لا واجب تبتمني جهبم يا نبي يا عليه الصلاة والسلام حكيه لما لأن كده يمنا من صحيح مسلم هو ولا تكا نبالك أتا important يا يلهن سيسله لون أبو نبا قدر لا قدر من hal wa ngulu han nugo wakat ti masinna kabeti ne ba gulu han nugo yamna mikamti ne ba rari nda tabla ba nyaga tabna li sahih Muslim fo mi mi kida net han tare te fo kenan to wonde yen liba ne men dabe ko enke le ndek ti ab tuma fo han ti rat gafa ti bam zinin liba an ko fo mla ne nugo labna liba on ko fo ran hal wakat kan ab liba lam ta katek ya woto won bala lusu wen na mikamti bangar bari ngata ne lusu ya woto bara lebende ko wulig weng yamna mikti moyem ka texin na mageli zaman to tore tema to tore na wulig ne ba hambe ga kan ko ya woto bara lebenzin sharha explique hambe pourquoi gol ho weng yamna mikta shuruha ya kateka moyem handing taba na wel sambe pourquoi ya woto no bara lebenges nan ke pourquoi an yis hadiramba ne fo honda tan tokolo brama al hal yambani illa tete fo honda tan tokolo brama ya karam bisi to nouveau ya woto tete ya neba patar pir bangar pour tete ya woto ran kitam te moy mamana ikhtisarat fo me ken gesa digram ni fo na yon tokolo brama yeme yakateka neba hanki Muslim pour an yese an lebra man mukhtasarat ya woto bala an weba wayen masindam wa onna wata na wen
bibliothèque ra maring da taba ne wẽebo dan yi woto ran ki dam sahih muslim hala han yinta masa ya gafan tar pigo li longo ran yi woto la l'imam muslim regal gaf kan ya gaf kasanga annan ko li lama la leben digal boy gafra mataba katek batia gaf kan la l'imam muslim gaframi na tara gafram kateka be sanda am han wen yisi be sanda me hen digan ke ton gulu ni nugun na pawi yamba ne yilla be sanda ti ke ton gulu hanin nugu la na kan wen te l'imam muslim gafram ma hambe duno bibliothèque ram yamba ne yilla ti l'ihlam ma gafram me hambe bibliothèque ram men na kan wen ya kateka ya minio kateka na kan wen bangar ba han walle yani zamanu ko ho yum ko hantum tabanu ran ya wuto l'imam muslim rahimahullah ahwana man kalam ya bangra an vim ne yerninga ndeka menga ko la reka nyuran ko lebe ya yel kan zugu l'imam muslim na sakon na mbol na mi kam takarim biga ahmad ibn salman han ko habal tawal gafa sahih muslim awil gam ti majlis laf zindigi la bangar ba zindigi na ngom hadithra magwa la ves hadithra ma te on wa wani hadisa l'imam muslim anaka hadisa akayi hadisa l'imam muslim yik ne susanga en na ves en ye tobwidig bugu tobwidigi tayela zakaram te ne ba yera kenka mpara te net kenka ye na yelen ta pam vi ninga na vi tabwani tamoru ne te ya warela ye na ye yungari tana ya ka tamuro ye wabre la vehde hati bi rofi be bang de sanna hiti bi ro wa na vi ata ye hadisa be sanna me hita pa ye la yel kan kore yi susang ma suweron kon l'imam muslim tana ke ni yikbara nasa on na bol rajab ki pourra nabiyama alayhi salatu salam higro yum ko bisi la piso bla yo amana karam tatara yum pihnu lon ran ha nangi se kake pulu moyenge yum pihnu lon yete yara san ran yi wotu ran fa nangi ne ham vim ne yum kanga tibara sahih muslima yawa kon lihlama ran sekam to pagum gafra mataba han libon walle ti akateki ran kitame ti ko ta wonna to wona tigimde alkiyom dare ndam ni wagal bam wona man serol songo tom ninga ban tuma wona reka ninga tum pe solo